العلم واليقين والقبول والانقياد فادر ما أقول والصدق والإخلاص والمحبة وفقك الله لما أحبه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد. Septième annulatif de la ilaha illallah السحر, la sorcellerie. ومنه الصرف والعطف. فأما الصرف فهو عمل سحري يقصد منه التسبب في منع شخص من فعل الخير أو صرفه عن زوجته. وأما العطف فهو عمل سحري يقصد منه التسبب في تحبيب الرجل أو المرأة إلى الآخر عن طريق السحر. Parmi les types de sortilèges les plus courants, nous avons الصرف et العطف. الصرف sert à diviser et à empêcher de faire le bien, tandis que l'atf, lui, sert à unir et à donner une impression de grand amour. قال تعالى وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. Allah Jalla wa Ala dans le Coran al-Karim nous raconte le cas de ceux qui se sont détournés du livre divin et qui ont préféré la sorcellerie. Wal'iyadu billah. Allah a dit les concernant ce qui a pour sens: ils suivirent ce que les diables racontent contre le règne de Sulayman, alors que Sulayman n'a jamais été mécréant, mais bien les diables. Ils enseignent aux gens la magie, ainsi que ce qui est descendu aux deux anges Harut et Marut à Babylone. Mais ceux-ci n'enseignaient rien à personne qu'il n'ait dit d'abord: nous ne sommes rien qu'une tentation, ne sois pas mécréant. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم إن الرقى والتمائم والتولة شرك. رواه أبو داود وابن ماجه وأحمد الطبراني في الكبير وابن حبان والبيهقي وصححه الحاكم ووافقه الذهبي ووافقهما الألباني رحمه الله. الرقى في الحديث هي الرقى الممنوعة، وهي كل ما فيه استعاذة بالجن أو ما لا يفهم معناه. والتمائم جمع تميمة، وهي خرزات كانت العرب تعلقها على أولادها يتقون بها العين بزعمهم فأبطلها الشرع. والتولة بكسر التاء وفتح الواو هي ضرب من السحر، وهو الذي يحبب المرأة إلى زوجها ويهيجها. D'après Abdullah bin Mas'ud, qu'Allah l'agrée, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Al-Ruqa ainsi que Tama'im et Tiwala, toutes sont des formes de polythéisme. Al-Ruqa était en réalité des prières thérapeutiques qui contenaient bien souvent l'imploration de noms de démons ou de statues ou d'idoles. Tama'im, quant à elles, sont les talismans. Et Tiwala, c'est ce qui nous intéresse le plus ici, c'est les sortilèges qui ont pour but d'unir ou de désunir deux personnes. Et tout cela fait partie du shirk, comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans ce hadith, qui est rapporté par Abu Daoud, Ibn Majah, Ahmed Tabarani في الكبير, Ibn Hibban, Bayhaqi, authentifié par le Hakim, ainsi que الذهبي, ainsi que الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. والسحر متحقق وجوده وتأثيره مصادفة القدر الكوني، كما قال تعالى: فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. La sorcellerie existe, nul doute là-dessus, mais son effet n'est possible qu'en coïncidence avec le destin universel. Rien ne sort donc de la volonté d'Allah et de son destin. Allah dit clairement dans Surat al-Baqarah, dans le verset que nous avons cité juste avant, ce qui a pour sens: ils apprennent auprès d'eux ce qui sème la désunion entre l'homme et son épouse. Or, ils ne sont capables de nuire à personne si ce n'est avec la permission d'Allah. وتأثير السحر ثابت لا ينكره إلا مكابر أو كافر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. Les effets de la sorcellerie sont une chose réelle, et seule une personne orgueilleuse ou mécréante rejette cela et ne croit donc pas au contenu du message de Muhammad صلى الله عليه وسلم. وأما الساحر فإن كان سحره مما يتلقى عن الشياطين كما نصت عليه آية البقرة فهو كافر، لقوله تعالى: وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. Si le sorcier fait appel au démon,
en échangeant avec eux des services afin de concrétiser la demande et le sortilège, alors il est non musulman, avec comme preuve le Coran. Car Allah dit clairement dans le verset précédemment cité, ce qui a pour sens, « Ceci n'enseignait rien à personne qui n'ait dit d'abord, nous ne sommes rien qu'une tentation, ne sois pas mécréant. » فتعلم السحر وتعليمه كفر بالله وهو نوع من أنواع الردة فالساحر إذا كان مسلما ثم سحر فإنه يرتد عن دين الإسلام والدليل قوله تعالى وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر. L'apprentissage de la sorcellerie et sa transmission est donc une manière d'apostasier. Si la personne était musulmane et qu'elle fait cela, elle devient non musulmane, comme cité dans le verset précédemment. Il leur disait avant de leur enseigner, nous ne sommes qu'une épreuve, ne me croyez pas. وفي السحر استخدام الشياطين والتعلق بهم والتقرب إليهم بما يحبونه وفيه دعوة علم الغيب ودعوة مشاركة الله في ذلك وهذا كفر وضلال. La sorcellerie fait appel aux démons, un attachement à ceux-ci, des offrandes et des actes d'adoration pour eux. Ce domaine prétend également connaître l'invisible et même de pouvoir faire des choses comme Allah ou avec Allah. Et tout cela est une mécréance et un égarement clair. وقد قرن النبي صلى الله عليه وسلم السحر بالشرك فقال اجتنبوا 7 الموبقات. قالوا يا رسول الله ما هن؟ قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات. أخرجه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة. D'ailleurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a clairement affilié la sorcellerie à l'association de manière générale. Il a dit alayhi sallallahu alayhi wa sallam, prenez garde aux 7 péchés capitaux, destructeurs et périlleux. Et les compagnons de dire, quels sont-ils, ô messager d'Allah? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam de répondre, premièrement le shirk, ensuite la sorcellerie, ensuite l'homicide, ensuite la consommation de l'usure, ensuite s'emparer de l'argent de l'orphelin, ensuite le fait de déserter les rangs, et enfin le fait d'accuser à tort les croyantes vertueuses. Rapporté par Bukhari et Muslim d'après Abu Huraira, qu'Allah l'agrée. Ceci était donc الناقض السابع, 7e annulatif, la ilaha illallah, qui est la sorcellerie. هذا والله أعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.